हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुँची तेणु फाइनाली मु स्टार्ट करदेली तुमर लेवल अप सीरीज जो सीरीज रे आमे कंप्लीट अरिथमेटिक को टाइप वाइज आउ लेवल वाइज पढ़िबा तेणु लेवल अप सीरीज रो ए क्लास होची क्लास 1 अर्थात डे 1 एपरि भाव रे मु टाइप वाइज आउ लेवल वाइज प्रत्येक चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर तुमको बुझेबी जहाँद्वारा तुम कनसेप्ट पूरा बढ़िया भाव में बिल्ड हो क्वेश्चन गुड़ा तुम्हें मन में माइंड रे सॉल्व करदब तेणु जो 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज जो पिला माने देखिछंती बढ़िया कथा कारण से पूरा बेसिक जिनस गुड़ा बुझे एवं आउ किछटा क्लास अच्छी जोटा कि मु अल्प दिन भितर अपलोड करदेवी तेणु चलो डेरी करवानी स्टार्ट करदे आज क्लास को तेणु परसेंटेज कौन जस्ट टिके कहीदे परसेंटेज पूरा बेसिक जब बुझा चाहूच ताले मु परसेंटेज गोटे क्लास लिंक देछि जो थे कि तुम्हें परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट गुड़ा को भल भाव में बुझीपर तेणु बेसिक कॉन्सेप्ट गोटे वीडियो लिंक मुझे तले देछि सहित गोटे 9 घंटार गोटे वीडियो अच्छी से जो वीडियोटा 9 घंटा कि 6 घंटा ठीक मोर मन पड़ूनी से वीडियोटा तुम देखिले से परसेंटेज तुम कंप्लीट हो पार किंतु जेहेतु एटा लेवल अप सीरीज तेणु ये लेवल अप सीरीज बोधे तुम डेडिकेटेड रुह यही सीरीज रे तुमको मु पूरा कंप्लीट भाव में मैथ्स पढ़ाईदेवी ओके तेणु जो मैंने एक्सट्रा शिखा चाहूँ से मैंने जो कहली के 9 घंटार गोटे वीडियो अच्छी देखिपर परसेंटेज परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट उपर गोटे वीडियो कर क्लास करी बहुत दिन तले देखिपर जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छ किंबा से वीडियो न देखले भी चलो ये जो लेवल अप सीरीज ये गोटे सीरीज को कंटिन्यू देखले भी तुम अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो केवल तुम्हें कनेस्टेबल नुहे तुम्हें आग को आसुवा ओ डबल एस सी माने ओ एस एस सी जेकोसी एग्जाम हो जमी सीजीएल होगला कि एक्सआईजी एसआई होगला कि ओ ट्रिपल एस सी जी एग्जाम कन्वर्ट करुच्ची ओपीएससी एएसओ होगला कि अदर जहाँ भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी सब एग्जाम सहित एसएससी एग्जाम भी इम्पोर्टेंट सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीटी चेनो एमटीएस मन है सबू सीरीजटा इम्पोर्टेंट हो कारण लेवल अप सीरीज मैंने पूरा भल भल क्वेश्चन तुमको सॉल्व कर तेणु ये सीरीज स्पेशली लेवल बढ़ाई तुम आउ जदि ओडिशा पुलिस क्वेश्चन देखिए डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल ताले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आसला यदि सेमितिया क्वेश्चन आसीबो तुम कवर हो कोथरू ना तुम 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज है से लेवल क्वेश्चन मुझे पढ़ाई क्लियर जेहेतु लेवल अप सीरीज तेणु लेवल क्वेश्चन तुमको सॉल्व कर क्लियर तुम चलो डेरी करवानी देख कॉन्सेप्ट यह है धर जाऊ परसेंटेज कौन परसेंटेज माने कौन परसेंटम परसेंटेज आसी परसेंटम परसेंटेज माने 100 रे केते 100 रे केते क्लियर परसेंटेज माने कौन ना सर 100 रे केते आमे सदा वाले परसेंटेज टाको 100 रे बाहर करबा बा एमिति भी तुम जानि परिबो जदि आमे लिखिबा परसेंट सेंट माने एठारे हमर होची कोन ना सर 100 आ पर माने रे ओके तेणु 100 रे केते एई परसेंटेज कह क्लियर थी फॉर एग्जांपल धर जाऊ मु गोटे संख्या कहूची देख मनकर कहली 200 रे 30 200 रे 30 केते परसेंट तुम कह 30% कि 30% हम ना कहीं ना जिते बड़े आम परसेंटेज बाहर करूँ सदा बेले आम 100 रे बाहर करवा जमीक ये जब आम 100 करवा 200 ये अधा ही 100 तेणु 30 अधा 15% होने ये 15% हूँ 200 30 केते परसेंट ना सर 15% आउ गोटे केमती बाहर कराए ना सर 30 बाई 200 गुण कौन करवा ना 100 रिलेशन कैंसल 2 काटिले 15 हो 15% उपाय विभिन्न प्रकार अच्छी माने एमितिया तुमको कहबी सॉल्यूशन माने एते शॉर्ट सॉल्यूशन कहबी जो सॉल्यूशन बोधवे तुम्हें आउ गोटे देखि नथिबो कौन सी सार क्लास तुम देखि नथिबो एमिति सॉल्यूशन कहबी क्लियर तेणु ये टाइप वाइज मु पढ़ेबी जेतोटा बेसिक टाइप फास्ट पढ़ेबी बेसिक क्वेश्चन गुड़ा को सॉल्यूशन सहित बुझेबी ओके तब तुम देखियो तुमको मजा लगे तुम भावी एमितिया भी
सॉल्यूशन अच्छी एते क्विकली सॉल्व हवा नहला माने बही बाहर किसी सॉल्यूशन तुमको कहि माने बही से जिंस गुडा जे देनी से सॉल्यूशन गुडा क्लियर तले ती जिंस बुझिलो तापर केमिति जे कोनसी परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू फॉर एग्जांपल 50% माने कोन ना सर 1/2 केमिति हला ना सर परसेंट रे जते बेले आमे भग्नांश को कन्वर्ट करिवा माने फ्रैक्शन को सेते बेले आमे कोन करिवा ना सर 100 द्वारा करिवा क्लियर जमिति 50% टाको आमे लिखिले 50/100 समान हे गेला काटला परे 1/2 पुणी जदि आमे एई जो भग्नांशटा पुणी परसेंटेज को कन्वर्ट करिवा ताले कोन करिवा ना सर 100 द्वारा कोन करिवा सर गुणिबा जमिति जदि आमे 100 आउथरे गुणी दबा 40 केते हे जो ना 50% हे जो तो एठो ए जांगे 1/2 केमिति आसिला एवं 1/2 रो केमिति 50% हला ए जिनिस तुम आराम से बुझ पाइथे क्लियर ठीक से परी एते गुटे परसेंटेज अछि जो परसेंटेज गुडाक मोको निहाती मन रखिया पड़ियो निहाती माने निहाती मन रखिया पड़ियो ए परसेंटेज गुडाकर गोटे टेबल एठरा मु प्रोवाइड कर देछि त मु देखुछि देखो जहाँ भी पढ़ेबी यार जो सीट टा न कि तुम टेलीग्राम चैनल में मिल जो सीट जहाँ भी पढ़ेबी जहाँ भी क्वेश्चन पढ़ेबी तार पीडीएफ सीट तुमको टेलीग्राम चैनल में मिल माने क्लास नोट मिलगला ता सहित तुमको मिल सीट टा मिल तुम प्रैक्टिस करबे ओके तेणु देख मु लास्ट नहीं जाऊँ पूरा देख देख ये जो अच्छी कौ परसेंटा फ्रैक्शन केते आगु तुम मन रखिथ एटा बेसी इम्पोर्टेंट तुम ओके ये सदाबले टिके रिवाइज करथो एवं क्वेश्चन प्रैक्टिस कले मन रही ऑटोमेटिक सरला ओके तापर आउ किछटा जिंस मु एठारे कहूछि देख धर जो हमर देख केते देख रे पिले गोटे नॉर्मल जिंस कहूछि धर जो मु कहि मनकर 20% आम जान 20% केते ना सर 1/5 যদি ମୁଁ କହିବି 60% କେତେ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ 20% ଇଏ କେତେ ଗୁଣ ନା ସାର୍ 3 ଗୁଣ ତେଣୁ ଆର 3 ଗୁଣ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଯଦି ଆମେ 1/5 ରେ 3 ଗୁଣି ଦେବା ତାହେଲେ 3/5 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 60% ଟା ହଉଛି ଆମର କେତେ ନା ସାର୍ 3/5 ଠିକ ସେମିତି ଏଟା ଦେଖ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/9% ଟା କେତେ ନା ସାର୍ 1/9 ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସାର୍ ଏଠି 22 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/9% ଟା କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 2/9 2/9 ହେଇଯିବ ଆର କେତେ ଗୁଣ ନା ସାର୍ 2 ଗୁଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସେଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବ କ୍ଲିୟର ଏମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଶିଖିଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଓକେ ଦେଖ ଇଏ ସରିଲା ତାହେଲେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡକୁ ଯିବା ଏଥର ମୁଁ ଫଟାଫଟ ସଲ୍ଭ କରିବି କ୍ଲିୟର ଦେଖ ତାହେଲେ ଯେ 8% ଅଫ୍ 5 ଲିଟର ତାହେଲେ 5 ଲିଟରର 8% କେତେ ତାହେଲେ 5 ଲିଟର କେତେ 5 ଲିଟର ମାନେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା 1 ଲିଟର 1000 ମିଲିଲିଟର ତେଣୁ 5 ଲିଟର 5000 ମିଲିଲିଟର ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5000ର ଆମକୁ ପଚାରିଲା 8% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 8/100 ସାର୍ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କାଟି ଦଉଛେ 2 କଟିଗଲେ 8×40 ତାମାନେ 40ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ 40ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ତାମାନେ 400 ml ହବ ଏତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ 400 ml ହବ ଅପସନ ବି ହେଲା ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ କରି 5 ଲିଟରର ସଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପାଟିରେ ହବ ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ସେ ml ରେ ଦେଇଛି ଅପସନ ତେଣୁ 5000 ml ତ ହବ ଏଇଟା ତେଣୁ 5000 ଯଦି ମୁଁ 8 ରେ ଗୁଣିବି 8×40 କାହିଁକିନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ ତାହେଲେ 8×40 8 ଶୂନ ଶୂନ ତାମାନେ 400 ml ହବ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ବୁଝିଲା କି ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଜିନିଷ କରାଯାଏ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିଦେବ देख 2.4 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज देख परसेंटेज जब कन्वर्ट कर 240% हम क्यों जाइली सर 2.4 देजी आ परसेंट को कन्वर्ट करवा परसेंट को कन्वर्ट कले कौन करिया ना सर गुणिबा केते ना सर 100 100 रे गुणी देबा तले एठी कोन हिजबो गोटे ए जो पॉइंट पई ए पॉइंट पई कोन हिजबो ना सर गोटे शून्य कटि जो आ बाकी रहबो गोटे शून्य 240 240% तो देखो यहाँ बढ़िया क्वेश्चन टे बहुत पिला फसी जी आगे 3-4 प्रकार कर क्लियर
तेणु गोटे मेथड कहूँ देख 20% ऑफ ए इक्वल टू बी देन बी परसेंट ऑफ 20 इज इक्वल टू देख 20% ऑफ ए इक्वल टू बी तेणु 20% माने केते ना सर 1/5 ना सर आपण कहते जे 20% माने 1/5 क्लियर 20% ऑफ ए इक्वल टू बी ता माने 20% माने केते ना 1/5 1 ओ जो ए रो 1/5 इक्वल टू होची बी ता माने ए बाय बी केते हिजबो ना सर ए होची एठारे हमर 5 ना केते रे ए बीटा एपटू कण हरी 5टा एपटू पळ तळकू हमर आसी हरी ना बुझिलनी 5/1 हिजो अरे ए बीटा जदी एपटू आने हरी 5टा ऊपर पळेबो ए 1टा तळकू आसी हला 1/b हला हमर 1/, कोन कहूची a by b होची हमर 5/1 तुमे 5/1 लिखि परिबो किंबा को 50/, देखो मु तीन प्रकार बुझुची हला फास्ट देखो आगु मुई नॉर्मली बुझुची तेन हला बुझी परिबोनी देखो यदि प्रश्न आमको देला 20% ऑफ ए इक्वल टू बी तन 20% माने कोन ना सर 20% माने 20/100 20/100 ए इक्वल टू बी तन सर a by b इक्वल टू 100/20 हे गला क्लियर जदि हम आकु काटी देबा केते हे जिवो काटला पर सर ये हे जिवो हमर 2 जदि काटे 50/10 हे गला एति थाबो बुझला ताले गोटे जिंस देखो रे जदि मु हम कोन देछि b परसेंट ऑफ 20 ताले b परसेंट केते ना सर b परसेंट हो जे हमर 10 ताले 10% ऑफ 20 हमने आर अर्थ कोन ना सर 10% ऑफ 20 20% केते अच्छा 20 रो 10% होछि 2 2 बारी बोला तो 2 बारी बोला ताले हम ऑप्शन चेक करबा दे 4% ऑफ ए केते ना सर ए होछि 50 ए होछि 50 तेनु 4% ऑफ ए 4% ऑफ ए माने 4 माने ताने कोन ए केते ए इनटू 4/100 इन लिखे कथा बा आकु भी तुम लिखि परिबो आर गोटे कांसेप्ट अछि मन रख गोटे मन लिखिबि देखो 10% ऑफ 20 जहा 20% ऑफ 10 ता मन रख 10% ऑफ 20 केता हबो ना सर 2 हबो 20% ऑफ 10 केता हबो ना सर से 2 हबो बुझुछ नै तेणु 10% ऑफ 20 जहा 20% ऑफ 10 ताहा उल्टा ताहा तेणु एठी से कांसेप्ट हम यूज करबा जे 50% जो 4% ऑफ ए होची ठा 50 ए जेहेतु 50 तेणु एठी लिखि परिया 50% ऑफ 4% ऑफ 50 को हम लिखि परिया 50% ऑफ 4 ताने 4 रो 50% केते अच्छा 4 गुण 50% माने 1/2 समान 2 होछ नै जेहेतु 2 होची तेणु एटा हमर ऑप्शन एटा ठीक बुझिला एटा भलो हाई लेवल क्वेश्चन थिला तथापि जानि थो एटा सला नै तेणु आकु जदि नह कि आकु जदि आमे लिखि थान्ते ए जो a by b टा को 100/20 लिखिथिले भी थांता हला 5/1 लिखि भी करथिले भी थांता बिनु पर मेथड अछि मु टाइम वेस्ट करूनी तुमे से दिटा निजे ट्राई करो क्लियर कोन कहली दे 100/20 लिखिले हबो 5/1 लिखिले हबो आ गोटे जिंस जदि तुमे ए जगह रे 500/1000 लिखिले हबो जा लिखिले हबो बुझुछ नै ता देखो नेक्स्ट देले जे 40% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y 40% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y ताले y अनुपात x 4 अनुपात 5 बैटरी बैटर को दो हला केंदी एसरा 40% ऑफ x 40% ऑफ x इक्वल टू 50% ऑफ y हला एक्चुअली एमि लिखा जाए हला एमि लिखले ठीक हो किछ कथा नै ऑफ x देछि माने x गुण कलर चेंज कर देगा ना x गुण केदेला 40% सामने लिखि दोजे एमे दी टाइम गुण भा देखा होछि नै देखो x into 40% इक्वल टू y into 50% ताले देखो एठारे परसेंट को परसेंट कैंसिल हे जिवो प्लस 1 को 0 कैंसिल हे गला ता माने y by x देछि हमको तेनु y by x ताने y by x ताले y पाखरे एटा कोन 5 टा कोन करले देखो प्लस 0 0 कटियो ना हला ताले ए जो y पाखरे 5 अछि माने एटा हबो x र वैल्यू ये हबो 5 y पाखरे एटा कथा 4 हो अरे बुझियो जे नै जे y by x हेले 4/5 क्लियर एमिति मन रखिबो जे x पाखरे जोटा थिबो सेटा x रो न सेटा y रो आ y पाखरे जोटा थिबो सेटा y रो न सेटा x
एमती मन रखिपर क्लीयर तेणु y अनुपात x के आमर ये 4:5 सरला देख ये भल क्वेश्चन 0.15% 15 को पढ़ा जाए 0.15% ऑफ 33/1/3% ऑफ 18,01,80,000 देख तेने 1,80,000 लिखिदेली फास्ट तार 33/1/3% माने 1/3 तेणु 1/3 लिखिदेली ये 15 0.15% को आम कौन लिखिपर ना से 15/100 लिखा एक्चुअली 15 थे 15/100 लिखा जेहतु पॉइंट को आम हटाई चेष्टा करवा हटेले कौन हो दशमिक दुईटा शून्य अच्छे मैंने दुईटा शून्य ये आड हो 15/10,000 तेणु गुणन 15/10,000 ताल देख ये 3 एक 4टा शून्य अच्छी समान ये काटिदवा 3 5 15 18 5 के 90 90 हो आंसर है देख लो देख 12.75% CHSL आसला देख एग्जाम ना भी लिखी देख ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम भी आसो ओडिशार जितक एग्जाम है तुम भाव ओडिशा एथर सहजिया क्वेश्चन पढ़ुଛି भल क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ुଛି OSSC CGL देख कि OSSC कम्बाइंड एग्जाम है देख बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसूँ तुम देख 12.75% इज इक्वल टू देख 12.75% 12.75% परसेंट जदि आम परसेंट को हटेबा तले आम दुईटा शून्य आड करवा ना दुईटा शून्य देले जदि मुझे जो पॉइंट को हटेदेवी ताहले केते हिजबो ना सर एठी दशमिक पर जेहेतु दुईटा संख्या थिला ए पॉइंट घटिले दशमिक पर जेहेतु दुईटा संख्या थिला तेणु दुईटा शून्य दबा बुझेला ना गोटे लगे लिखि दउछि 1275 बाई हेगला 10,000 जदि आपको आम काटिबारे पिले केते हबो कहू ना 25 रे काटि परिबा ना यस 25 3 की 75 25 चौक 100 25 पंजा 125 ला 25 50 125 हेले 2 25 25 25 51 जदि 51 हला ऑप्शन ए मार दबला आउ बाई बाई 400 एमती बाहर କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ टेक्निक ଶିଖିଲ 51 ବାହାରିଲା ଦେଖିଲି ଆଉ କୋଉ ଅପସନ ରେ 51 ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 51/400 ମାରିଲି 400 ବି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି 400 ନହେଲେ ବାହାର କରି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ନାହିଁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବ ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ବେଳେ ହେଲା ଯେ 5% ଅଫ୍ 3 2% ଅଫ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଖ 3 ଗୁଣ 2% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 2/100 ଗୁଣ 5% ମାନେ 5/100 ହେଲା 2% ଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେନି ହେଲା 2% ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ 1/50 5% ହେଇଥାନ୍ତା 1/20 କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖ ଏତିକି ସରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ 5 ରେ କାଟିବି ଏଠି 5 ଦୁଗୁଣେ 10 5 ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା 2 ରେ କାଟିଲେ 10 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 1000 ହେଲା 3/1000 ତାହେଲେ କ'ଣ 0.003 0.003 କାରଣ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 0.003 କରିଦେଲି କାରଣ ତଳେ 1 ଯେହେତୁ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ କ୍ଲିयर 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ସଇଲା 8 ନମ୍ବର ବୁଝ ନାହିଁ ଦେଖ 10ଟା जो 10टा मिनट कौन 12:25 ହେଲା 12:25 ହେଲାଣି ତଥାପି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତି 12:25 ଦିନ ହବନି ହେଲା 12:25 AM 10% of 24% of x is 240 10x x ର 24% ତାମାନେ 24/100 ଗୁଣ 10% ମାନେ 10/100 ମାନେ 1/2 10% ଟା କେତେ 10% ହଉଛି 1/10 1/10 ଏଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ସାର୍ 240 ସହିତ ସମାନ 240 ଏଠି ଲେଖିଦେଲି କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ଦେଖ 24 ରେ ଡାଟା କାଟିଦେବା କି ନାହିଁ କେମିତି କାଟିବା ଦେଖ 6 ରେ ହଁ 24 କଟିବେ ମୁଁ କଟିବନି ଗୋଟେ 14 ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ମତେ ଦେଖ 24 के 24 24 के 24 ଏଠି ଆଉ 10 ରହିଲା 10 ରହିଲା ନାହିଁ ତାମାନେ ଏଠି 2ଟା 1 3 3ଟା ଶୂନ 1 4ଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଥିଲା ଆଉ 3ଟା ଶୂନ ଆଡ୍ କରିଦିଅ କେତେ ହେଲା 10,000 କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ଅପସନ ଏ ଦେଖିଲ ଏଠି ଏମିତି କରାଯାଏ ସଲ୍ଭ क्वेश्चन आंसर ତା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ by how much is 60% of 75 75 ର 60% କେତେ ଆଚ୍ଛା 75 ର 60% ହଉଛି ଆମର 75 60% ମାନେ 60% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 3/5 କହିଥିଲି ତମକୁ
3/5 केते ना सर 5 काटिया 15 5 75 15 3 45 ହେଇଯିବ 45 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 1/5 ହବ 25 ତାହେଲେ 25 ର 1/5 କେତେ ହବ सर 25 गुण 1/5 ମାନେ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 5 25 ତାହେଲେ सर 5 ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଯୋଉ 45 ଆଉ 5 ଭିତରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା सर 40 तो ये 40 ହବ ଆନ୍ସର କେତିକି ଗ୍ରେଟର ଦେଇଛି ନା ଆମକୁ 40 ହବ ଆନ୍ସର ଏତେ କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ହେଲା ଏ ବାଟରେ କହିବାର ଅଛି 60% ଅଫ୍ 75 ତାହେଲେ 45 ହେଇଗଲା ये 5 45 माइनस 5 समान 40 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ପାଟିରେ କରିଦବ କିଛି କଥା ନାହିଁ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ एस इज 75% ऑफ टी ता माने एस इक्वल टू 75% ऑफ टी तर टी इंटू 75/100 ହେଲା ମୁଁ 75/100 ଆଉ ଲେଖିବିନି କାହିଁକି ମୋତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜଣା 25 3 75 25 ଯୋଉ 100 ଲେଖିଲି ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏସ୍ ଅନୁପାତ ଟି ବାହାର କରିବି ବା ଏସ୍ ବାଇ ଟି ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 3/4 ହବ ତାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ଏସ୍ ର ହବ 3 ତେବେ 3 4 ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହବ ବୁଝିଲ ତା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 11 नंबर Raja, if 18 toys out of 75 toys are for boys and the rest are for girls, what is the percentage of girls toys? 18ଟା ଟୟ ଥିଲା କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 75 ସେଥିରୁ ଟୋଟାଲ ଟୟ ତାହେଲେ 75 ଯଦି ଆମେ 18 ଫେଡ଼ିଦେବା ରହିବ କେତେ ନା ସାର୍ ଯଦି 75 ରୁ 10 ଫେଡ଼ୁଛି ହେଉଛି ଆମର 65 65 ରୁ ଯଦି ଆମେ 8 ଫେଡ଼ିବା କେତେ ହେଇଯିବ 57 ହେଇଯିବ 57 ତାମାନେ 57 बाई केते टोटल टॉय 75 ताकू गुणिबा आमे 100 रे 25 3 75 25 चौक 100 देखुन गारे ही तो 25 चौक 100 ता माने एठी 7 5 12 तनु 57 3 कटिबो 3 काटले 3 के 3 आउ 2 27 3 27 तारे 19 चौक केते 4 20 चौक 80 80 ରୁ 4 ଫେଡ଼ି ଦିଅ 4 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ 76% ହବ आंसर दैट्स ऑप्शन डी मन है देखो नेक्स्ट है इन ए क्लास गोटे क्लास रे द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 अनुपात 5 ताने बॉय आउ गर्ल रेशियो होची 3 अनुपात 5 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास बॉय मानकर परसेंटेज केते क्लास रे ताने देखो बॉय होची 3 रेशियो गर्ल्स हला 5 रेशियो टोटल रेशियो केते हबो अच्छा 5 5 हो कि 8 हो ना अच्छा 3 मिसाला 5 माने 8 हो गला ता माने एठी से पछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज बॉयज रो पछा 3/8 3/8 केते परसेंट हो 1/8 केते 1/8 होची देखो मु तुमको कहली लेकिन 1/8 होची 12 गुण 2 बाई समथिंग हैला तने गुण गुणित 3 बाती 36 तने 36.5 उटा होला 37.5 हो 3/8 37.5% केते जिंस उडा करा होला जेतु 1/8 हबो एटा जो 3/8 ହେଲା 37.5% ହବ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା 1/8 ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ କେମିତି ବାହାର କରିବ କାରଣ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ସହଜେ ସହଜେ ଆସିବ ନା ଏମିତି ହିଁ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦବ ତୁମେ ଯଦି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣିଥିବ ତୁମର ସଡନ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଯଦି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲେଟ୍ ହବ ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇଟମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 25 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ କେତେ ହେଲା ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେତେ ବଢିଛି ନା ସାର୍ 500 ଟଙ୍କା ବଢିଛି କେତେରୁ ना सर 500 टଙ୍କା ବଢିଛି ଆମର 2500 ଟଙ୍କାରୁ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣନ 100 କରିବା ସାର୍ ଦିଲେ ଶୂନ କଟିଦିଅ ଏ 25 ଦୁଗୁଣେ 50 25 20% ଓକେ 20% ହବ ଆମର ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ତାର 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଳିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଶାନ୍ତନୁସ୍ ଇନକମ୍ ଡିକ୍ରେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 42,800 ରୁ 37,236 ତାହେଲେ and the percentage decrease in his income केती कमिला कहल केती कमिला देख आम धरिबा कि फेड़िबा 10 ରୁ 6 गले 4 एटा अछि 9 9 ରୁ 3 गले 6 एटा 7 7 ରୁ 2 गले 5 एटा अछि 2 तेणु 12 12 ରୁ 7 गले 5 ओके एती
55 6 4 ବାଇ କେତେ କରିବା ନା ସାର୍ 42,800 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସାର୍ 100 କରିବା। ଦେଖ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଏଠାରେ କଟିଗଲା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଏଇଟା କେତେ ହବ ନା ସାର୍ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ 428 କେ 428 55 64 ମାନେ 5564କୁ 428ରେ ଆମେ ହରିବା। ଯଦି ଆମେ ହରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି 428 କେ 428 ହବ, ହେଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ, ଇଏ 64 ନା ବୁଝିପାରିଲନି କି? ଦେଖ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଏମିତି ସାଇଡରେ କରିଦବ, ହେଲା ଦେଖୁଛ 55 64 ହେଲା, ଦେଖିଲି ଭରି ଆମେ 428 କି 428 କଲି, 16 8 ଗଲେ 8, ଏଠି 3 2 ଗଲେ 1, 5 4 ଗଲେ 1, 118 ହେଲା, ପୁଣି ହେଲା 4। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହବ। ଦେଖ 6ରୁ 8 ଯିବନି, 16ରୁ 8 ଗଲେ 8, ଏଠି 4 ଅଛି, 4 2 2 ହବ ନା, ମୁଁ ସେ କହିଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ସେମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ 2 16ରୁ 8 ଗଲେ 8 ହେଲା, କଥା କହୁଛି ରାତିରେ ତ ପଢେଇଲେ ଗୋଟା ପଢବ, ରାତିରେ ପଢେଇଲେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କୁ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବ, ନିଦ ଲାଗୁଥିବ, ସେଥିରେ ପଢେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଏବେ ନିଦ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ। 16ରୁ 8 ଗଲେ 8, ତେଣୁ ଏଠି ଅଛି 4, 4 2 ଗଲେ 2, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି 5, 5 4 ଗଲେ 1, 128 ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବ 4, ଆମର ଓହ୍ଲେଇଲା, 4 ଓହ୍ଲେଇଲା, ମୋତେ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିବି, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଟା ଲେଖିଲି ମୁଁ, ହେଲା ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିବି ମୁଁ 8ରେ କେତେ ଗୁଣିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟା 4 ତାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା 8 କି 24 3 ହଉଛି, ଆଉ 8କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 32 ହେଉଛି, 8କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 8 ହେଉଛି, 8କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ 8 କି 24 ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକି 13% ମାରିବି, ହେଲା। ତୁ ନିଜେ ଗୁଣ ଦେଖ, 428 ଗୁଣ 3ରେ, 3 8 24, 4 8 2, 3 2 6 2 8, 3 4 12, 12 ହଉଛି ନା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ନିକ୍, ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲା କି? ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ, କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିଲି, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କଲି ନା 24 ମାରିଦେଲି, 24 କେମିତି କହୁଛି 13 ମାରିଦେଲି, କ୍ଲିୟର। ଏଠି ଟିକେ ବାଗେଇକି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍, ଓକେ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆରାମସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ୟୁନିଟ୍ ବୁଝିଲା କି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କ'ଣ ବାହାର କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଆହୁରି କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ହାଫ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଫ୍ କନସେପ୍ଟ। ହାଫ୍ କନସେପ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ, ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ମଧ୍ୟ, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତ ସେମିତି ବୁଝେଇଲା ହବ କି? ସେମିତି ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଆଉ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ରେ ଯେତିକି ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଇଲି, ଏହାର ଯେଉଁ PDF ହେଲା ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମକୁ PDF ମିଳିଯିବ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମୋ ନାଁ ମାରିଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମାରିଦେବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯିବ, ସେଠାରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ PDF ମିଳିଯିବ। କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ PDF ମିଳିଯିବ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଗକୁ ଯେତିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ PDF ନୋଟ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ, କେଉଁଥିରେ ନା ତୁମର ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଓକେ। ଏବଂ ଦେଖ, ଆକୁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ଆକାରରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଲେଖିବି କ୍ଲାସ୍ 1 ପର୍ସେଣ୍ଟେଜର ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ର, ତୁମକୁ ମିଳିଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁ ଆମର ସିଟ୍ ଆକାରରେ, ତାକୁ ମୁଁ ସିଟ୍ ଆକାରରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଓକେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏହି କ୍ଲାସକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର? ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।